pari kena itu duri kena jabide khali itu te jahe noy hodai tik ishor ke thanks digina chulibide Bible tu itu moi khan ke koise moi itu puri thakya time moi ekta bhapna korise commitment ishor jani kina moi khan ke kineka jadu ishor laga kotha tu koise ekta example ko bole moi khan aji yate aha tu bishi manu tu young people sadi napura ase bole moi khan bishi manu bi sadi kuri kina aina yate moi khan eki logote good kuri ase de to moi khan tu sadi kuriya manu khan tu mota maiki kuri bole marriage de girja la ahe to bal hole bi biya hole bi itu manu tu bal lagi she moi tai moi laga jibon nibire thik moi biya hole bi bal hole bi tai tu moi laga mota kuribo moi bi dega moi laga mota tu basi loisu to ishor logote pratna kuri thaki kina itu manu ke log pa time itu he manu he ase moi itu he moi laga mota kuribole moi itu bhapna kuri kina khushi kuri kina church de khati kurisi to khan sadi na pura manu khan bi wedding de jaile tai itu khan witness kure to maiki manu bi eneka mota tu moi itu moi laga mota kuribo eneka bhachi teneka nishna mota manu bi bal holbi ki holbi itu maiki ki moi bal pai ki holbi moi itu maiki tu moi laga maiki kuribole moi decision loi loise eneka kuri kina aigina girja de commitment digina vows exchange kure na no hoy aru moi khan girja de aigina wedding kore time de ki kure pastor para aru congregation kiman bor manu biswat ki khan aya time moi khan ke blessing de aru moi khan mota maiki bi vows exchange kure to commitment na vows exchange kore aru vows exchange kore time de ki koi for better or for worse pal hoile bi biya hoile bi na bimar hoile bi bimar no hoile bi dukhiya hoile bi dunia hoile bi bimar hoile bi bimar no hoile bi amar sister la testimony bi tai la mota ki man de ke morom kurisi tu la kotha koise bimar hoile bi bimar no hoile bi moi tai ke morom kuribo tai logote khushi kurigina na muria to kuisire vows exchange kora tamte na muria to tai tu moi laga motta kuribo tai tu moi laga maiki kuribo koina vows exchange kurigina commitment itu loigina sati kuriya to thik itu nishina moi kan sati kura khan bi itu reminder kurigina biya din bi ahe sadi kurigina hotai khushi kurigina thake eneka noy de sadi kuriya to kitewa to mota maiki bi jhakra bi hoi jay kotha bi na milia bi hoi jay moi kuribo kobo mota to nitu to na kuribo itu eneka bi hoi jay to bacha nimite bi choka nimite bi sabji nimite bi ghor banate bi jabole debi kitewa to kotha bi na milia hoi jay hole bi itu nimite chhara chhari hobi niki time we ke morom na pure ni ra hobo niki eneka noy to bible to koise duk din debi khushi din debi chhara na chhari na puribo hekto na moria to ekjon logote mili gina jabo eneka vows di anish moi kan kiti ishor janishe ishor logote ek kuri loise our commitment is to continue till the end. Kiti ishor log pabo muri kina ishor log pabo ekjon to sob manu muribo to na no hoy moi kan prithibi te yate aya to jindagi yate boi bole aha nai to olop din kumba to ek sal bi aya nai de kumba to ek moina bi aha nai de kumba to 20 sal bi aise 30 sal bi hoise kumba to 70 years moi laga ama khan nishna to 91 years prithvi de agina ishor logote jaise eneka amar laga duration to alag ase holibi itu din na hat to
ঈশ্বৰ লগতে কমিটমেন্ট দিয়া নিচিনাই দূৰি কিনা একদম যাবলৈ ঈশ্বৰ লগা কথাটো এইটো কোৱা আছে সেইটো নিমিত্তে আজি মই খান কিমান ঈশ্বৰ লগা মৰম জানি কিনা ঈশ্বৰ গ্ৰহণ কৰিছে কেতিয়া মই খান যিশু গ্ৰহণ কৰি কিনা কনফেছ কৰি কিনা বেপ্টিজম লৈছে তিনটো দিন পাৰা ষ্টপ নহয় দেই আজি মই খান লগা খ্ৰীষ্টিয়ান লগা জীৱনতে চাইলে বেছি মানুহ আলাগ মানুহ কথা নকবি নাগা মানুহ লগা কথাই ক'ব নাগালেণ্ডে থকা মানুহ লগা কথাই ক'ব কেলে মই খান নাগালেণ্ডে আছে নাগা হওক দুসৰা জাতি হওক নাগালেণ্ডে থকা বেছিভাগ যিশু জানিব ইমান খুশি আইয়া মইতো পাপি মানুহ যিশুতো মই নিমিত্তে মৰিছে না কৈ কিনা যিশু গ্ৰহণ কৰিব বেপ্টিজম বি ল'ব 1 মহিনা 2 মহিনাটো বেছি খুশি কৰি থাকে আৰু এতিয়া দিন পাৰা ষ্টপ হৈ যায়তো গ্ৰ কৰিবলৈ না ঈশ্বৰ লগতে যাবলৈ মই খানটো ষ্টপ কৰি যায়তো ঈশ্বৰ লগা বিশ্বাস কি খানটো তেনেকা হ'ব নালাগে কেনেকা মেৰিজ ভাউজ কমিটমেন্ট লৈ কিনা নামৰীয়া তক এনেকা কমিটমেন্ট দিয়া আছে আমাৰ লগা খ্ৰীষ্টিয়ান জাৰ্নিটো যিশু গ্ৰহণ কৰা দিন বাৰে শুরু দে মেৰিজ দেবি মই খান দুখ মাজত দেবি একজন মৰম কৰিব একজন না ছাড়ি কিনা চুলি কিনা একজন সহায় কৰিব একজনকে পঠাব একজনকে কনসল কৰিব মৰম কৰিব ইটো টাইমতে মই খান লগা মেৰিজ টু স্ট্ৰেংথেন হৈ যায় তো আইয়া মেৰিজ টু বেছি খুশি যায় তো হলে মই খান ইটো টেক কেয়াৰ নকৰিলে চাইন নাদিলে মৰম নকৰিলে সাদি হৈছে মই লগা কামটো খতম না Rick Warren to kwatu mota manu to one track minded in that way mission focus na ki lobole ase itu pabole jobor jos koribo batna koribo kam koribo enika kuri thaki na ekbar pai jaise mission accomplish kuri kina pahuri jay আৰু মই খানটো মাইকি মানুহ বি কিনেকা আৰু মৰম কৰি যাব কেতিয়াবা তো ইটো বি পাউৰি যায় আৰু কিনেকা আৰু ইটো মিশন দুসৰাটো ওলাব ইটোকে আৰু বিচাৰি যায় তাই এনেকা মতা লগা কথা কোৱা একটা মই শুনিছো দেবি আজি মেৰিজ টু এনেকা বি নহয় আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান জাৰ্নি দে যিশু গ্ৰহণ কৰিছে যিশু জানিছে ইটো পৰা ষ্টপ নহয় দে হলিবি ইট হ্যাজ টু কন্টিনিউ itu monte bapna puri thaki kina moi aji morning te moi khan ekbar tinta point para briefly sai jabole mon ase from the life of Paul na moi khan sob manubi Paul laga kisa tu koi Paul laga kisa bi koi aru moi khan Paul laga kisa tu jane moi tai na life testimony para life journey ni para moi aji morning te দুইটা পইণ্ট পৰা মই কাম লগতে কথা কৰিলে মন আছে পলটো তাই লগা লাইফতে মই কাম চাই যালে 8 নাম্বাৰ চাব হি ৱাজ এ persecutor তাইতো ঈশ্বৰ নাজানা মানুহ থাকিছিল ইটো টাইমতে তো তাই লগা নাম বি পল বি নহয় সল আৰু বাইবেলটো তাই লগা কথা কৈ যাতে মই কাম Acts chapter 22 verse 3 to preach it tai to pura lekha manu ase to prithvi laga shuku de tai ke saile tai to bishi pura lekha manu ase de mai kan to manu PhD kuriche na aikya ba pore bai man kuriche na pura lekha de to tai kan to dangor manu ase de denega manu ekta ase tai bible to koise tai to Gamaliel laga niche de tai ke pohai gina enega pura lekha bi jana great teacher na teacher be iman jana manu tai ke respect koribo para manu aro tai tu khali itu nohai tai tu Pharisee bi ase Moses laga laws khan bi sob jana manu Jewish laga tradition bi sob jana manu ke tai ke respect koribole para manu tai
chitti Jisu na jani kina thake atam to tai laga goal tai laga bhapna tai laga kam to ki hoile Christian manuke duk biya kam kuribo manuke duk dibo manuke maribo manu Christian kuri kina worship kara khan ke tani kina jail de hali dibo murai dibo tai laga khong bi enika tai ke dikhya tan de manu to ta koi ekjon aha nishna hoi lagi kina pola nishna enika manu kile mane tai kut jai manu ke shanti na diye manu ke duk diye enika manu ase tai to enika ishwar lokote dur thaka ishwar lokot na jana tan te tu tai to enika biya manu thakise Acts chapter 22 verse 4 te bi puri jale moi kan pai aro moi kan 1 Timothy chapter 1 verse 13 para 16 pore tai nijer laga tai nijer la kisa pochide moi to eneka manu thakise de manu ke duk dise de moi to biya manu thakise de ki biya se eneka he pore se de ishwar laga kotha laga opposite eneka juli gena iman manu ke duk dia manu ke dupi kuna kaka manu Christian manu ke duk dia manu moi tu iman aggressive violent na tai ni share la kisai na kwa ini ka tai ni share testimony kiman tai tu pia manu se tai iki puji kaso aji po tu kini ka tai la kisa kwa se moi kan su manu bi moi kan ni share la kisa moi bi Jisu napa manu napa tan te moi la ni share kisa se to kan bi ni ka ishwar Jisu napa la akite to to la kisa to bishi biya thakibo pare moi to kan la barabi biya bi thakibo pare de kile mane Bible to Romans 3:23 de ki boche for all have sinned and fall short of the glory of God so manu papi manu job muti para papi wa to so manu papi Adam aro Eve para din time de papi manu nimite mo kanto iman gulti laga rasta de bira manu koise po nishi aro Bible to Romans 6:23 de aro ki koise papi manu laga sheza to ki ase mirtu death for the wages of sin is death koise to papi manu laga pap na kurile aro nishi laga pap kan pap na kurile moi anji moi kan ke ekta time digine moi kan laga pap laga pap na kurile mon aside aji din de nishi laga pap na kurile nishi kini ka chuli kina aishi itu kan pap na kurile do we deserve God's grace moi kan ishwar lokote morom pabole right ase niki papi bito ase bito we deserve punishment de moi aji morning moi kan ke itu retrospect kore moi kan kitiba ishwar jani loile na dharmik misina ho jaye ek din bi kali ek din bi ekta biya kan bi nakora nishna kotha bi olai jaye de koli bi moi aji morning to moi kan ke retrospect kore moi kan kini na manuse moi kan ki deserve kore we deserve hell norok jabole to moi kan laga sheza ase itu moi kan la reward ase Bible to itu koise to papi manu to tai laga sheza to death ase to eternal hell morom pabole to rasta bi nai de itune mi de Psalms 103 de psalmist to ki likhise David to ki likhise aya ishwar to amar laga kam ki kure itu bap na kuri kina amar khan ke sheza dibole koile to amar khan to uthi bole bi na paribo de if God has to reward us
according to our deeds, according to our life. Where do we stand? Kyo hobole bi rasta nahi. Kile mane Bible tu. Papi manutu, pap laga rasta te ja manutu, tai laga shiza tu. Hell.